Iman, saan ka na Iman? Nandito na kami sa Purok Abukado. Apas ka na lang motor man. Pas ka na lang Iman. Papasan lang siya sir. Sir, kung nakikinig ka man, Wala. magmotor ka. Magmotor ka na lang. Ano na? We're currently in Maghawaii, here in Mingla. This is our third backpacking and free ride for Cebu Divide 2025 with Unex. Si Iman, missing in action. Si Iman, mag-fixer ra. Fixer ra. Shout out para sa tapo. Campinsa Elementary School this way, Calvary. So ito na nga mga guys, Calvary stage. Hala, 16. Hala. Hindi ka nagkamali Iman, kaya pala hindi ka sumama. Grade check 17%. Grade 2. Tapol uphill. Currently in Tapol, going to Campinsa, to Little Switzerland. The view. Tapol. Sana nga dam das do. Nga dam to. Dam. Ano ba to? Welcome to Barangay Manipis, Toledo. Manipis, Toledo. 9:30 AM. Uphill Wantusawa. Yun lang yun. Yun lang ang downhill. Huwag. Nami sa Manipes. Nandito na kami sa Manipes, Toledo. Fuel, Jasmine. Abot namin sa Switzerland. Yes sir, Jasmine sir. Hey, downhill. Tinig na. Init na may konting fog. Uphill lang ng uphill. May daming manok. Manok Panabong. Panabong subdivision. Time check. 10 AM. Kilometer 32. Grabe. Elevation is almost 600 na. Cebu Divide 2025 preparation. Ang sakit-sakit. Time check 10 AM. Kilometer 33. We're still here in Manipes, then going to Luay. Then doon kami lalabas papuntang Migapit. Siya, be right back kasi downhill na. Downhill. Short-lived downhill. Balik na naman sa uphill. Single track ay gravel road. Paborito natin. Yes. Ito ang paborito natin. Gravel roads, Pimaputek. So we're now approaching Campo City here in Toledo.
This is I think part of Cebu's protected area. Kaya medyo parang medyo magubat. Foresty yung lugar. Yes. Yun. Dandahan. Up. Hey! Itong sinasabi ko! Yay! Woo! Woo! Yay! Up! Shit! Shit! Yes sir! Ang ganda dito! Woo! Morning! Trail run! Ah! Grabe! Nakakagana talaga pag ganitong yung daan. Woo! Whew! Morning! Morning! Wes, ata. Carry brake. Baka naman. Baka naman. Ang laki na namin ng gasto sa iyo. Loh, dia sa motor pero. Loh, aro? Mga idol ni Jonex pa. Parisan day plan eh. Yeah. Campus City. We're now going to Luay. To Biga Pit. Then directly to General Clemaco. Anak po. Ito na naman tayo. Sa taas. Woo. Grabe. Init na. Up. Woo! What I'm talking about. Woo! Sub-Saharan. Nah, Sahara. Yun, Biga Pit. Check. Woo. Time check 11:55. Woo.
Basta. Dali lang ni moga ko sapatos, migo. Do tay kaon na rin eh. Lagi mutas utan ba no? Mi ikaw utan on buwad eh. Napajud eh. Kawi. Kawi. Chile. Chile. Maoda. Kingilid kayo ba? Yay! La! River crosser! La! Ala! Ala! Woo! Woo! So nandito na tayo sa Malubog Lake. Woo! Guys, dito na tayo sa Malubog Lake. Yan, Malubog Lake. Ang artist. Malubog Lake here in Toledo. Woo! Doon kami galing. Kita mo yun. May daan. Doon kami. Doon. Dito. And then next stop is doon pa. And then doon. So yeah, Malubog Lake. Woo! Update. We're now ascending to Tagaytay Hills. Last assault for today. Woo! Grabe. May pahabol pa na uphill. It's already 3 p.m. Woo! Around 1 p.m. pa until here. Grabe. Woo! Woo! Lapit na. Doon banda. Shee! Grabe. Sobrang tarik ng uphill. Marami pang bato. Medyo madulas. Kaya tulak mo na tulak. Grabe bay. Kira. Pit na. Doon na. Babaw. The best view. Video. Hi vlogs. Hi vlogs. Hi vlogs. Naman ni siya ang Tagaytay Hills. Sabing layo ah. Sa bakas naabot rin tayo. Tagaytay Hills. Let's go.
restaurants. Sama-samang chef Junex, our biking buddies. Tagaytay Hills. Room soon. Kaya sa store. Come join us. So si Junex ay naghahanda pa lang na umalis. Tara na guys. Samahan So, niyo ako. Anyway, Junex, handa ka na sa Cebu Divide? Hala. It's too early to To mention. masig mabaraw. Ala. Huwag ka mag-alala, Iman, hindi ka namin malilimutan. Hala. Lagi na paminaw ni. Eh man, Anyways, palaki ka namin. so goods na. Dito go na tayo. Putik, maputik. Oops.